Hastini lukrok joto Shaimana Dongo Tibini Mangpili wo Hatibar Nishikang Harirai Para Shaut Anandonogor Hati Harirai Para Shotrogolagati Constantini Bishingo Kobzak Aroti Prasha Lukrokni Egro Families ni Has Shekzak Tumani Rubber Bagan Shekzak Tumani National Forensic Science College Sanamani Hine Okok Tumano Knawitini TTADC Hapang official Haikebo Shakbai Tang CM Boromana Puno Chomdro Jomatiate MDC Korokni Logi Tangi Kaham Hamia Cherikha Tangi TTADC no Shingyawi Hanaka Naimanglakni letter Reka Chief Secretary Tripura State Notai Haste Hapang Bibo Kok Shalanate Central Government Bibo Kok Shalanate TTADC Government no Shingyawi Tai Han Naimanglakni Tam Shakakna Nidi Boromana Puno Chomdro Jomatia Naitongnai media ni bisinti joto takok tei buhok sono hamjang rawi tini chung oro visit khaimini kok tumarok chung kisa salaine oro jagao chung nok phaikha National Forensic Science University kholognai hanoi chini tiprasa amsai ni jaga no prai 30 ekor tei 11 family no notice rojaka notice rojak mani yagulo chung khana laikha media ni bisinti tei chini leader rok ni bisinti chung khana laikha chini leader rok bu puila ono phainai phekha tini ang phaikha khana ro tei bu chini leader rok phaibainai ko hingke omahai je ADC amsai ni jaga no nana ni bagai jekno development ni purpose Rajya Sarkar hospital kholognai school kholognai university kholognai jekno kholognai kholawi mane phiaba ADC ni concurrent nani nangu land jehetu land ni issue tongo ADC ni kuno concurrent chara borok land oma haike occupied khaimeya nawi meya ge chung tini omone sana ni musugu tiprasa ni ADC amsai ni jaga no ADC ni concurrent chara kuno ek NC phane tabok development ni mungwi jaga nai maglak omo chini kok chini ADC ni administration ni hoite chung borno chithi buro hokha principal secretary ni thaniwo je omo or jaga hakinani nangmani ADC ni kun concurrent kroi omono mathakdi जों नांखांखे बरक जदि ADC आमचायो नो National Forensic Science University जदि खुलगनाय हिंखांखे जों बरकनो रनानि बागै तियार तंगो जे जागा सिनिति प्रासा तंथाय करै जे जागा खास लेन्ड जे जागा बलंगै तंगो आ जागाव जों बरकनो रनाय सिनि ADC नि वान समक तानेखे डेभलपमेन्ट जतनि बागै नांगो राज्यनि डेभलपमेन्ट ADC नि डेभलपमेन्ट जतनि बागै नांगो जों बरकनो लेन्ड प्रोवाइड खायनाय हनै जों मियाफ्राबो चिठी रखा बनि सिगाङावबो जेफ्रा अमसुरु खायजायो आफ्राबो जों बरकनो चिठी रखा जे अर जागा इलिगेल बाबे ADC नि concurrent छारा जे जागा नानि नायमानि अम स्टप खायदि हनै रेवेन्यू नि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि न जों चिठी रखा जों क्रागिया प्रिनानाय चिनि ADC नि होयते ते चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों नांखांगे चिनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट नि थानिबो जों अम कक्ति सानाय खरांति सानाय कारण लेन्ड नि इस्यु चिनि बाङै जतनि साय इस्यु कत जों हा न तैयैछि आसो अधिकार सांलाय तंमोनि अ जागाछि जों तिनि 11 जना अर एभिक्सन खायजानाय बनि परै ते कायसा जागा एभिक्सन खायजानाय अमा हायखे तलक ना जागै आगि फाइफेखा ताबक जों जत तिप्रासा थानसा तंनि नांनाय चिनि ADC आमसायो निनि डेभलपमेन्ट नि मंबाय गोबां मानि मंबाय डास्टबिन खायनाय नि मंबाय चिनि ADC ओ जागा ना मानि जों ताबक याप्रि क्राक बाय कासोय तंगो फाइनाय सालबो कासोनाय जों जत खा बाक्सा खा थानसा खलायै ताबो 11 family ni logewo जों जत तिप्रासा बासालायनि नांनाय आसखेछि बरकबो अमहाय याप्रि सेनानि सिगां 100 बार मावा संनाय गां ते ककबां साया अमनो सानानि मुसुबो चिनि ADC नि concurrent छारा 1 NC जमी फानो बरकनो डेभलपमेन्ट नि मुंबाय चिनि तिप्रासानि नखुं सारे रवै सामं खायरया अम सिसिनि कक सारे रेकर्ड दुखा 30 एकड़ माने प्राय 75 कानि 11 family नि राबार बागान नक सह बरकनो 75 कानि मतो अफिसियली बरक अकुपाइड खायनाय एभिक्सन खायनाय हनै नोटिस बनो जों बारबारनो सानि मुसुगु ADC नि कुनो concurrent करै बरक ADC ओ कुनो चिठी रहजा करै जे जों अर National Forensic Science University खलगनाय अर जागाव निरनि अपिनियन तमांबो अमा हायरहि ADC ओ कुनो बरक चिठी रहमानि करै ख चिठी रहयावै न बरक ना फायखा अम चिनि ADC ते स्टेट नि जे सिस्टेम चले माने रोल चले माने अमनो बरक बंगो खायखा बे मानि बाबे बरक अमनो नानानि नायखा आइनि बाबे नादि जों बरकनो जुदा जागा प्रोवाइड खायनो बागै वान छंनाय हामबाय सर
ফিরক তো তুই গলাই তো হ্যাঁ আর স্পটে সব হয়ে যায় যেরকম আপনার সাথে কথা বলতে পারি মালালি একটা ওই সময় যদি একজন মেম্বারও আই মেম্বার সাথে কথা বলতে পারছি না আমার বাড়িতে গাছ টিকা টেলা তবে আমার ফলার আমি লাইট দিয়ে টুকে বাতি দিয়ে টুকে এগুলো খাইতাম না মেয়েরা লাগে তারপরে মোটামুটি এই যে বাগানগুলা বদ্ধ রয়েছে আমি নোটিশ পাইছে এমনি কোনো নোটিশ ফুটিশ কিচ্ছু পেয়েছি না স্যার এখনো কোনো নোটিশ পেয়েছি না নোটিশ থাক দূর কথা একটা সাদা কাগজ না দিয়ে দিছে না আমার এরপরে যে সঙ্গে আমি ওই দিকে যেতেছি ক বাচ্চা তুমি তো বহুত টেনশনে আছিলা তখন তো যাক কিছু টাকা পয়সা পাইবে আমি কি একটা কথা পাইছি না এরপর দিয়ে হেরা আমার লোক কিছু হেল্প করে এসে যা এইদিকে লোক এসে যা তারপর এই জায়গাটা বাধা দিছে এই গাছটি কারণ নাহলে এদিক দিয়ে মানে রেগার কামন দিয়া ডেলি 100-150 লোক লাগাই দিছে লাগাই পড়ার দেখা টিকে গাছ চালাই দিতে এরপর তারা এসে যা লোকে আরো অনেক লোক এসে বাধা দেওয়ানোর পরে মানে এই গাছটি কাটাটা বদ্ধ হয়েছে শ্রীনগর পঞ্চায়েত তারপরে মোটামুটি এই যে বাগানগুলা বদ্ধ রয়েছে আমি নোটিশ পাইছে এমনি কোনো নোটিশ ফুটিশ কিচ্ছু পেয়েছি না স্যার এখনো কোনো নোটিশ পেয়েছি না নোটিশ থাক দূর কথা একটা সাদা কাগজ না দিয়ে দিছে না আমার এরপরে যে সঙ্গে আমি ওই দিকে যেতেছি ক বাচ্চা তুমি তো বহুত টেনশনে আছিলা তখন তো যাক কিছু টাকা পয়সা পাইবে আমি কি একটা কথা পাইছি না এরপর হেরা